para sa Pilipino. Kini ang magdakong balita karong Biyernes. Amahan sa nag-operate sa Buko Hub at tunay ID isip konsultant sa Lapu-Lapu City, LGU. Cebu City Health Office nirekomenda sa pagdeklarar og State of Public Health Emergency sa dengue. Bohol gipaubos sa State of Calamity nunod sa dengue. Seguridad sa usa ka universidad din ibahigayon ang 2024 bar exam. Gipahugtan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Lista. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Lista kang buktong kasaligan. Kasandigan o kadagpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Subo, ako si Alan Domingo. Amahan sa Chinese National nga mao'y nag-operate sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City nga gitumbok sa mga otoridad nga usa ka scam hub at tunay ID sa Lapu-Lapu City Hall. Isip usa sa mga consultant sa Dakbayan apan hugtanon kining gipanghimakap ni Mayor Junard Ahong Chan. Si Luan Mirondina sa report. Usa ka reliable source ang nakuhaan og kopya sa RTV Balitang Bistak sa gikatahong ID ni Zhao Shuki, isip consultant sa Chinese Business Promotion sa Lapu-Lapu City Government. Ubos sa mong ID, napatik ang pangan ni Mayor Junard Ahong Chan nga may pirma. Apan gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan nga mini kini nga ID kay